Novi dan, nova recenzija. I naravno, standardno piće. Mnogo bolje. Zaboravio sam da napomenem od prošlog puta da je tačno 50 godina od prvog emitovanja otpisanih, tako da čestitam za to. I da, primetio sam da mi je zvuk kasnio pri kraju videa, tako da nadam se da se neće više što ponoviti. Ja se nadam... Da počnemo sa drugom epizodom. Garaža. Prvo je u kafani gdje radi Paja i u njega saznaje da je Boban uhapšen posle akcije. Gestapovci Frank i Dinst obilaze zatvor i odabiraju petoricu zarobljenika koji će streljati. U toj grupi se nalazi Boban. Poslije izvršene egzekucije, Granate! ranjeni Boban počinje trči. Hajde, Bobane, možeš ti to, možeš ti to. Psych! Ili pak ne. Trebalo je to da predvidim. Tihi iz Riki su porušeni zgradi koje se nalaze preko puta centralne nemačke garaže. Oni osmatraju garažu i razgovaraju o mogućnostima za sabotažu. Ispred garaže vide Lili, bivšu komšinicu Tihog, koja je sada u vezi s jednim majorom Gestapa. Tada dolazi na ideju da Tihi preko nje dođe do propusnice za garažu, a pošto je Tihi dokazan kavaljer za žene, to će mu ići druge. Milan odlazi do inženjera koji treba da pripremi eksploziv za izvršavanje diverzije, ali pri dolasku ispred njihove kuće zatiče ambulantno kola i gomilu ljudi. U razgovoru s jednim od okupljenih saznaje da je došlo do nezgode u kojoj su inženjeri teško ranjeni i policija ambulantnih kola odvodi ranjeni inženjeri. Tihi od komšije saznaje da su Nemci tog jutra na terazijama obesili petoricu streljenih zarobljenika, koje se malo prije pomenuo. Milan i ostali članovi grupe, Prle, Ziki i Mile, dolaze kod Tihog na šlep gdje raspravljaju o nastaloj situaciji. Oni iz novina saznaju da je jedan od petorice streljanih Boban. Tada donose plan da izvrše diverziju u centralnoj garaži. Milan, Tihi i Zriki raspravljaju sa Skartom oko akcije u garaži. On je najprije skeptičan i predlaže im da izaberu neki manji objekat, ali se predomišlja i na kraju ih ohrabruje i govori da će, ukoliko uspeju, njihov podvig biti objavljen u biltenu vrhovnog štaba. Milan i Tihi se pripremaju za odlazak u noćni bar, gdje planiraju da se povežu sa Lili, koju tamo nastupa kao igračica. Za to vreme Prele iz Riki, obučeni u nemačke uniforme, presreću jednog nemačkog vojnika gdje Prele glumi da je ubijen na putu. Vojnik izlazi iz auta pokušavajući da skloni telo, no biva nasamaren i ubiven. Potom sedaju njegov auto i sa njegovom propusnicom ulaze u nemački magacin gdje kradu dinamit. Posle Lilinog nastupa, Boga mi i ja bih ostao zapanjen. Milan i Tihi odlaze do garderobe, gdje se susreću sa njom. Ona se obraduje ponovnim susretom sa Tihim i poziva ih da budu njeni gosti. Tokom večeri im se pridružuje i njen verenik Frank. Tihi ujutro odlazi do Lili i sa njom razgovara o Franku. On je tada pita da mu nabavi propusnicu za centralnu garažu, pravdajući se da se bavi pod navodom crnom berzom. Šta god im to značilo. Na to Lili prihvata, ali pod jednim veoma lepim uslovom. Jao, švalerašu, Po dobijenju propusnice Tihi, obučen u radničko odelo, odlazi u garažu gdje razgleda raspored prostorija i vozila. Nikoli, šefu specijalne policije, zvoni telefon i od svog čoveka, koga naziva Beli, saznaje će biti izvršena sabotaža u jednoj od nemačkih garaža. Čini mi se da imamo krticu ovdje. Članovi grupe se pripremaju za večernju akciju. Oni kanalizacijnim odvodom dolaze do porušene zgrade, koje se nalazi preko puta centralne garaže. Šef Nikola je na sastanku sa ostalim agentima specijalne policije i obaveštava ih da ima informaciju da će doći do sabotaže u jednoj od nemačkih garaža. Oni se tada odlučuju da obiđu sve nemačke garaže u gradu, a za početak obilaska određuju centralnu garažu. Tihi se po završetku ranog vremena u garaži sakriva u jednom tenku.
U dogovoreno vreme on izlazi iz tenka i savladava jednog od stražara. Potom izlazi na zadnja vrata i seče žicu na ogradi. Kroz otvor na ogradi ulazi Ricky i Paja i počinje da postavlja dinamit u vozilima i po garaži. Za to vreme Prle i Mile su u srušenoj zgradi, preko puta garaže. Njima se pridružuju i trojica Dorćolaca koje je komitet uputio kao pojačanje. Agenti specijalne policije dolaze u kontrolu ispred garaže. Prle i Mile su iznenađeni njihovim dolaskom, koji nisu očekivali uopšte. Prvo je izgledalo kao da je sve mirno, ali kada su rešili da provere šta se dešava, otvaraju vatru na njih zajedno sa Dorćolcima. Pri tome ubijaju dvojicu agenata. Pošto su čuli pucnjavu, Tihi, Ricky i Paja završaju sa postavljanjem eksploziva i polako napuštaju garažu. Mile ubije nemačkog vojnika, ali on uspio da obavesti ostale za pojačanje. Pada jedan Dorćolac. Tihi, Ricky i Paja pri izlasku ubijaju dvojicu nemačkih vojnika. Ispred garaže napadu se pridružuju nemački vojnici. Dorćolac broj 2, tako ću ga nazivati ako nema nikakvih imena, ako nigde nije napomenuto. Baca 2 bombe i ubije 3 vojnika. Ali on bi ubio. Zadnji Dorćolac baca bombe. Sad, pošto je to ista scena kao i malo pre. Znači, iskorišćene su prethodne scene gde su isti nemački vojnici ubijeni. Ajde da kažemo da je on sredio 3 Nemca. Ajde da ne bude sad kao da ništa nije uradio. U toku obračuna s agentima i nemačkim stražarima dolazi do eksplozije u garaži, što je članovima udarne grupe znak da je akcija uspela. Tu ne bih povećavao brojku poginulih, jer nije bilo nikakvog dokaza da je bilo nemačkih vojnika unutar garaže. Mislim, vidjelo se na početku da su nemački vojnici i radnici izašli iz garaže, tako da neću da dodam. Posle eksplozije stiže nemačko pojačanje. Agent ubija zadnjeg Dorćolca, ali on ubrzo biva ubijen. Vojnici ispadaju, a sa njima je general Frank koji je pucao sam. I biva ubijen. Poslije ću objasniti, mada možda i znate na šta mislim, konkretno. Prle i Mile posle toga beže, a za njima idu nemački vojnici, gde za kraj Prle ubije jednog vojnika. Članovi udarne grupe se nalaze u kanalizaciji, dok gore vozila, nemački vojnici vrše poteru za njima. I to bi bilo to što se tiče druge epizode. I da naglasim, prve 2 epizode su u stvari ceo film otpisan, tako da verovatno to već znate, ali ako ne znate, to je to čisto da napomenu. Provjerit ću posle ako ima nekih dodatnih, interesantnih zanimljivosti iz filma kojih nemaju u prve 2 serije. Vreme je sad za moje mišljenje. Iznenadilo me je Bobanovo hapšenje, jer očekivao sam da će duže istrajati. Svidio mi se plan napada na glavnu garažu, jer jeste bio veliki zalogaj za saveznike, ali lepo isplanirano. Postojanje krtice u timu daje još veću napetost, jer tad niko nije znao ko je, čak ni ja dok sam gledao kao mlađi. Mada saznaćemo uskoro o tome. I pošto je to u stvari drugi deo filma, odnosno druga epizoda, opravdala je moje očekivanje. Mada treba da nam pomenem neke stvari, a to sam opet ću da uradim. Bobanovo ranjavanje. Kako je uspio da izdrži metak od visokog kalibra i da posle toga trči kao da je ženjen maratona? Tad nije bio izmišljen pancir, tako da... I situacija sa generalom Frankom. Čovek je bitne varnosti. Ne razumem. Što bi išao na vidno polje kao nemački vojnik u prvoj epizodi? Izađeš iz kola i da kreneš da pucaš. Kao da je nemački James Bond. Još u samom fari otpremno delo, kravata i upotpunio bi se skroz. Ali u redu. Kao i prva epizoda, dobijaju prolaz od mene. Toliko za danas, vidimo se sljedeći put. I upamtite, volite sebe, a pošaljite druge.